1, 2, 3, go! Nice. Ay, wait lang. Makagaling sa eskwela. Okay, go. Reboot, pre. Di nag-pick eh. Ano, si 30 na lang yan. 3 bucks. Uy, uluan mo. Ayun, no. Nice one. Pick, pre. Ni third. Camper yan eh. Tago eh, no? Di ko pala on na rin. Diba? Pero sa triple? 3 box meron, 3 box meron, 3 box. Trade gusto mo? Okay, go. Bilis mong bumaril yan. Meron sana, beat nila. Sa cave meron. Wala pa. Wala. Ayun na. Beat nila. Sabay tayo. JP. Sabay tayo, Clyde. Beat nila. Ayun na, bumaril no. Nice. Ayun na. CB4. Hindi ko yan ha. Tago ko lang. Hirap kasi tago nito eh. Yan. Yun, natin gusto ko, nagpipick sila. Ilan dyan? 3 bucks, 3. Ay, 2. Isa pa. Dalawa drop. Ay, ito na. Ayun na, nag-cross na. Ayun na. Ay, siguro. Sige, ako na bahala. Go. Uy! Wait lang pre. Rush ko ah. Ge. Pressure mo, oik. Nagkano? FPS pre? Okay. Ayan, Kishrod. Patay ang Kishrod. Wait lang. Patay mo na, Uy, Clyde. akin. Hindi mo matamaan si 30, Clyde. Ayun. Tago ko lang. Kishrod, pre. Hello eh, no? So mag-SS pre ulit ah. Ge. Pwede Sige, tabulo. Akit ako. Lighting ko kaya ito sa 30. Akin na si Sirod, ako gagalaw. Wait lang. Si Sirod ito. Sirod. Akit ako, pre. Wait lang ah. Mabira. Yeah. Doon ka pre sa left side. Wait lang. Dito siya sa taas eh. Ayaw. Kalbo ka kasi. Kalbo. Dapat may buhok eh. Ano, kaya pa? Ayoko na nga. Okay na nga. Tara, sigurin natin. Nandiyan naman si Shrod eh. Sige ra. Sirod eh, di mo mamamatay eh. Sa baba pre eh. Kain na, 2 na yun. Sige, makamatay ka na. Ayun si Uy, si Sirod. Chirud. Nice, wala. Nagtatago. Kulang na. Chirud na nagtatago. Kala na lang Chirud yung nagpalo eh. Yung wala nagkakamp eh. Ako na ako. Ayun na. Ay, wala ang baril. Bago sa taas ulit. Taas na. Busi ni Chirud yan. Sino pumatay sa akin? Taas pre. Wait lang ah. Ay, nasa cave. Nagit na. Ayun pala. Ayun na. Sirod, galaw. Yeah, okay lang yan. Kaya man. Jekoy diesel. Oh, Nagpick. kaya mo yan, pre. Ayang wala si Chirud. Wala si Shrod, pre. Kulit na ito. Oh. Legit, kaya mo yan, legit. Oras ah. Uy! Akin. Okay lang yan. Giting kasi, di ko makita yung ulo eh. Dapat wait. Marunong lang ako mag-umakit. Ay, crossing. Crossing Clyde. Okay. Nag-cross si ano, Aris. Patay si Aris.
Hanggang pa kayo sa taas ha. Uy, hindi ko natamaan, pre. Kaklide, ay ano. Wait lang. Isunod. Wait lang, si Shirut. Wait lang. Natin na. Oh, di ba Uy, nag-FPS na drop. Ano? Case na drop. Galing mag-bait. Mag-bait. SS mo nga, SS mo. Galing. Pre.